Good morning, friends. This is Lal. This is Saif Lal from Bangalore. Actually, this is Adarsh बेटा. इसको मैंने जब देखा था तब इसका दाढ़ी नहीं आया था. बहुत बचपन से मैं इसको जानता हूँ. मतलब ये जो ऑप्टिकल्स है, ये ऑप्टिकल्स में हम लोग चश्मा बनाते हैं. बट आई एम टॉकिंग इन बेंगली. আমরা এখানে বরাবর চশমা বানাই. তো আজকে সকালবেলাতে এসেছি. আদার্স আমাকে এত ভালোবাসে যে এইগুলোর তো একটা মিনিমাম কস্ট আছে. আমাকে যখন ও দেয় বলে যে अंकल नॉट रिक्वायर्ड टू पे मनी. मैंने बोला कि नहीं बेटा, अभी सुबह सुबह बौनी नहीं हुआ है, तुम इसको रख लो. चश्मार खाप जे আমি একটা চশমার খাপ লাগবে बेटा है. हाँ अंकल लेके जाओ. तो पैसा नहीं, नो कॉस्ट. ऐसा नहीं होता है. लेकिन इसका जो मामा है राम जी, वो मेरा खास दोस्त है. इसका मम्मी को भी मैं जानता हूँ. और ये तो बच्चा धीरे धीरे हमारे आंखों का सामने बड़ा हो गया. नाउ ही इज अ ओनर ऑफ दिस. तुम्हारा दुकान का नाम क्या है बेटा? हाईटेक ऑप्टिकल. ये एप्पल सिटी में है, ये बेलतुर में आता है. तो যারা ব্যাঙ্গালোর থেকে দেখছেন, আমার বেসিক্যালি বেঙ্গলি চ্যানেল, তো কলকাতা ওরিয়েন্টেড চ্যানেল. কিন্তু যখন আমার যেহেতু অল ইন্ডিয়া বেসড আমার ভিউয়ার্স আছেন, যারা এই এরিয়াতে থাকেন, তারা অন্তত এই দোকানটায় আসবেন. এটা আমার মানে কাইন্ড রিকোয়েস্ট টু ইউ অল অফ গাইজ কি আপনারা এখানে আসবেন. দে আর ভেরি রিজনেবল. ওরা প্রচণ্ড রিজনেবল দামে বিজনেস করে এবং আই এম হাইলি স্যাটিসফাইড উইথ মাই দিস শপ. অ্যাকচুয়ালি ওরা আমাকে আমার সমস্ত যাবতীয় চশমা ব্যাঙ্গালোরে যত বছর ধরে আছি, আমি বলছি তো যে ওকে ছোট থেকে দেখছি আমি, তো সেই এত বছর ধরে এই একটা পার্টিকুলার দোকান থেকেই আমি কিন্তু চশমা বানাই. ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সঙ্গে থাকুন. টাটা.